विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति कथार এই অমৃত ধারাକୁ समस्त बंधु प्रिय सज्जन मानंकु विशेष भाव रे स्वागत। भक्ति कथारे आज आम भक्तिर विभिन्न दिग और धारा विषय रे आलोचना करबा। आमर ई आध्यात्मिक शास्त्र उक्ति को आधार करी शास्त्र भक्ति को 9 भाग रे विभक्त करिसेंती बा वर्णना करिसेंती। सेगुड़ी कहला यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदन। एही बड़ी भाव रे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य एवं आत्मनिवेदन एही बड़ी भाव रे भक्ति को 9 भाग रे विभक्त करिसेंती। एवं से भक्ति किए क्यों भली आचरण करुछि तार विशद भाव रे वर्णना मध्य देइछंती। किए क्यों भली भक्ति आचरण करी भगवान को प्राप्त होइछंती से विषय मध्य फलश्रुति रे आमे आलोचना करिबा। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितं भवेत् व्यासस्य संकीर्तन प्रह्लाद स्मरणं तद्पुत्थु पूजनं लक्ष्मी पद सेवनं अक्रूर अर्चनं कपिपति दास्य भवेत् सख्यार्जुनं तस्माद् आत्मनिवेदन बलिरस्तु कृष्णाय तुभ्यं नमः। यही भली भाव रे ए नवधा भक्ति को 9 जन आचरण करी श्री कृष्ण भगवान सानिध्य प्राप्त होइछन्ति। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितं भवेत्। परीक्षित श्रवण करी भगवान नाम को भागवत ग्रंथ साहाय्य रे श्रवण कले एवं से परम पद प्राप्त हेले बा मोक्ष हेले। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितं भवते व्यासस्य संकीर्तन। व्यास महाराज केवल भगवान नाम को संकीर्तन करिसेंती। अष्टादश पुराण माध्यम रे से केवल भगवान नाम गुड़ी को विभिन्न दिगरे वर्णना करिसेंती। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षितं भवेत् व्यासस्य संकीर्तन प्रह्लाद स्मरणं। भक्त प्रह्लाद स्मरण कले। स्मरण करिवा द्वारा स्तंभ रे आविर्भूत हेले भगवान नृसिंह। प्रह्लाद स्मरणं तद पृथु पूजनम। पृथु राजा भगवान पूजा करथिले। तद पृथु पूजनम लक्ष्मी पद सेवनम। लक्ष्मी स्वयं नारायण पाद सेवा करी तांकर सानिध्य लाभ पाउछन्ति। अक्रूर अर्चनम। द्वापर युग रे कंसर दूत हे अक्रूर गोपपुर को जाइथिले। श्री कृष्ण बलराम को रंग सभार आयोजन हेउछि तांको निमंत्रण करिवा पई। से मध्य अर्चना करिवा को जाइथिले एवं सेही अर्चना करिवा माध्यम रे से भगवान सानिध्य लाभ करिथिले। अक्रूर अर्चनं कपिपति दास्य। कपिपति हेले हनुमान। से दासत्व भाव रे
ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କପିପତି ଦାସ୍ୟମ୍ ଭବେତ ସଖ୍ୟାର୍ଜୁନ, ସଖା ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତସ୍ମାଦ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବଳିରସ୍ତୁ, ବଳିରାଜା ନିଜର ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲେ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତସ୍ମାଦ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବଳିରସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିର 9ଟି ଦିଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ଗୋବିନ୍ଦ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ କର ଅର୍ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏସବୁ କହିସାରିବା ପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିହୁଏ। ଭକ୍ତ ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେ ରସରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତାର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାର ରକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରେ ସିଏ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। ସତରେ ଭଗବାନ ସେ କେମିତି ତାର ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସାଲବେଗ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବସା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ, ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ଥାଉ ସେହି ଭାବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ପଛେ ପଛେ ତାର ରକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ନୟନ ବୁଝି ଯେବେ ଧାଇଁ, ପଥ ନ ଜାଣି ଯେବେ ହୁଡ଼େ ସେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ନ ପଡ଼େ। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନୟନ ବୁଝି ଯେବେ ଧାଇଁ, ଆଖି ବୁଝି ଯଦି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତେ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଯିଏ ମୋର ନାମକୁ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଥାଏ, ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ, ମୋର ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭକତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଭାବିଲେ ଭେଦା ଭେଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ କଳିହତ ମାନବ, ସମସ୍ତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କରି ଠାରେ ମତି ରଖିଲେ ଭକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ଏ ସୂତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏତିକିରୁ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।